কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের ভিতরে প্রতিযোগিতা হইত, আলোচনা হইত আখিরাত লইয়া। প্রশংসা করব কার? আওয়াজ দিয়া বলেন কার? सच की हिफाजत में ही बेक़ुवत बाज़ू, वहदत की हिफाजत में ही बेक़ुवत बाज़ू, हाथी भी कुछ का हाथ खुदा दा है मर्द खुदा तुझको हुकूमत की हासिल, जा बैठ किसी बार में अल्लाह को करिया। ये सच है कि बातिल की तरफ डाले नहीं हम, गद्दार न समझो हमें गद्दार नहीं है। फूलों की तरह नरम मिजाज अपना दिलादार, हम तेरी नहीं जैसा तलवार नहीं है, हम तेरी नहीं जैसा तलवार नहीं है। मुसलमाনের আওয়াজে বলেন আল্লাহু আকবার। আরেকটু জোরে আল্লাহু আকবার। মাত্র হযরত আবু বকর সিদ্দিক তিনি এইভাবে কথা বললেন, সাথে সাথে হযরত ওমর তিনি থেমে গেলেন। আর কোনো জবাব নেই, আর কোনো আওয়াজ নাই, তিনি কথা বন্ধ করে ফেললেন। কারণ কোরআনে আয়াত দিয়ে